Assalamu alaikum students. Today our topic is short story The Last Leaf, written by O. Henry. It is autumn. The wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on an Eva creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? تو اس سٹوری میں ہمیں پڑھنا ہے لاسٹ لیف کے بارے میں، یعنی کہ آٹم کا سیزن ہوتا ہے تو زور کی ہوا چل رہی ہوتی ہے اور زوردار بارش برس رہی ہوتی ہے، تو جتنے بھی پتے ہوتے ہیں ایوی کریپر کے وہ گر چکے ہوتے ہیں ایکسیپٹ ون لیف کے، یعنی کہ ایک جو پتا ہوتا ہے وہ نہیں گرا ہوتا ہے۔ وائی ڈزنٹ دا لاسٹ لیف فال، تو یہ جو آخری پتا ہے یہ کیوں نہیں گرتا، تو اس کے بارے میں ہم اس سٹوری میں پڑھیں گے۔ تو اب ہم یہ لیسن شروع کرتے ہیں۔ سو اینڈ جانسی, two young artists, share a small flat. The flat was on the third story of an old house. یعنی کہ جو سو اور جانسی ہوتی ہیں یہ فرینڈس ہوتی ہیں، ینگ آرٹسٹس ہوتی ہیں، تو انہوں نے ایک فلیٹ شیئر کیا ہوتا ہے جو ایک تیسری سٹوری پہ ہوتا ہے، ایک پرانے مکان کی۔ Jansi fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. So her friend became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Jansi's condition. تو جو یہ دو فرینڈس ہوتی ہیں سو اور جانسی، تو جو جانسی ہوتی ہے یہ ایک دن بیمار پڑ جاتی ہے نومبر کے مہینے میں، تو اسے نمونیا ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے بیڈ پر پڑی رہتی ہے، یعنی کہ وہاں سے موو نہیں کرتی ہے ادھر ادھر، تو خالی وہ کیا کرتی ہے کہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہتی ہے۔ جو اس کی فرینڈ ہوتی ہے سو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ شی سینٹ فار دا ڈاکٹر، تو وہ کیا کرتی ہے، وہ ڈاکٹر کے لیے جاتی ہے، وہ ڈاکٹر کو لاتی ہے، تو وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ہر دن وہاں آتا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے، لیکن اس کی جو کنڈیشن میں کوئی بھی بہتری نہیں آتی۔ One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Jansi?" No, replied Sue, "but why do you ask?" تو ایک دن کیا ہوتا ہے، جو ڈاکٹر ہے وہ سو کو سائڈ میں لے جا کر کہتا ہے کہ ایسے کیا چیز ہے، از اینی تھنگ ورنگ جانسی، کیا کوئی چیز ہے جو اس کو پریشان کرتی ہے، تو سو رپلائی کرتی ہے نہیں، آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں۔ The doctor said, Jansi, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to leave, medicine will not help her. یعنی کہ وہ ڈاکٹر سو سے کہتا ہے کہ اس نے اپنا مائنڈ بنا لیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگی، تو اگر یہ جینا نہیں چاہے گی، اگر یہ تو جو دوائیاں ہیں وہ اس پر کوئی بھی اثر نہیں کریں گی۔ Sue tried her best to make Jansi take an interest things around her. She talked about clothes and fashions, but Jansi did not respond. Jansi continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Jansi's room and started painting. To take Jansi's mind off her illness, she whistled while working. تو کیا ہوتا ہے، جو سو ہوتی ہے اس کی فرینڈ جانسی کی، تو وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ اس کا انٹرسٹ باقی چیزوں کی طرف لائے، تو وہ اس کے ساتھ کپڑوں کی فیشن کے بارے میں بات کرتی ہے، لیکن جو جانسی ہوتی ہے وہ کچھ بھی رسپونڈ نہیں کرتی، وہ کنٹینیوسلی اپنے بیڈ پہ پڑی رہتی ہے۔ تو جو سو ہوتی ہے وہ جو اپنا ڈرائنگ بورڈ اس کا ہوتا ہے وہ سو کے اس کے جانسی کے روم میں لے آتی ہے، جو اس کا پینٹنگ، اور وہاں پر پینٹنگ شروع کرتی ہے۔ ٹو ٹیک جانسیز مائنڈ آف ہر illness شی وزٹڈ while working، تو اس کا جو وہ جانسی کا مائنڈ بیماری سے ہٹانا چاہتی ہے، اس لیے وہ جب کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ وہ سیٹی بجا رہی ہوتی ہے، وسل کر رہی ہوتی ہے۔
Suddenly, Sue heard Jansi whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Jansi counting backwards. तो अचानक क्या होता है कि विस्पर कहते हैं कि कानाफूसी करना, यानी कि धीमी धीमी आवाज़ में कुछ वो जानसी बात कर रही होती है, तो जो सू है वो सुन लेती है ये, तो वो जल्दी से उसके बेड के पास जाती है। तो जो जानसी होती है वो कुछ काउंट कर रही होती है बैकवर्ड। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, तो वो जो जानसी होती है वो खिड़की से बाहर देख रही होती है और कह रही होती है 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, then 10, then 9, 8, 7. So anxiously looked out of the window, she saw an old heavy creeper climbing halfway up the brick was opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. तो जो सू होती है वो खिड़की से बाहर देखती है, तो वहाँ पर एक क्रीपर ये प्लांट होता है वो इनकी खिड़की के अपोजिट में होता है, तो उसके जो पत्ते होते हैं वो तेज़ी से झड़ रहे होते हैं। व्हाट इज़ इट डियर? सू आस्क्ड, तो सू उससे कहती है कि ये क्या है। 6 विस्पर्ड जानसी, दे आर फॉलिंग फास्टर नो, तो वो कहती है 6, फिर वो विस्पर कहती है, जानसी कहती है कि अब दे आर फॉलिंग फास्टर नो, ये कंटिन्यूसली गिरे जा रहे हैं। 3 days ago there were almost 100 leaves, there are only 5 left now, तो 3 दिन पहले यहाँ पर 100 की तादाद में इस प्लांट पर पत्ते थे, लेकिन अब खाली 5 रह गए हैं। इट इज़ आटम सेट सो एंड द लीव्स विल फॉल, तो सो उससे कहती है कि आटम का सीज़न है तो पत्ते तो गिरेंगे। व्हेन द लास्ट लीव फॉल्स आई विल डाई, सेड जॉन्सी विद फाइनलिटी, तो जो जॉन्सी होती है वो कहती है कि जब लास्ट पत्ता गिरेगा तो उसके साथ मैं भी मर जाऊंगी। आई हैव नो दिस फॉर द लास्ट 3 days, तो मैं पिछले 3 दिनों से ये बात जानती हूँ। ओह दैट इज़ नॉन सेंस, रिप्लाइड सू, what have old ever leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better, तो जो सू है कहती है ये सब बकवास बातें हैं। ओल्ड एवर लीव्स का आपकी सेहत से क्या ताल्लुक़ है? डॉक्टर ने कहा है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, और वो उसने कॉन्फिडेंटली कहा है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, सो वेंट एंड बॉट हर ए बाउल ऑफ सूप, तो जो जॉन्सी है उसने कुछ भी नहीं कहा, और जो सू है वो उसके लिए एक कटोरी सूप की लाती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी, आई एम नॉट हंग्री, नो देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, तो जॉन्सी कहती है कि मुझे सूप नहीं चाहिए, मैं भूखी नहीं हूँ, अब वहाँ पर खाली 4 पत्ते रह गए हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, देन आई विल स्लीप फॉर एवर, तो वो कहती है कि मैं लास्ट वाला पत्ता गिरते हुए देखना चाहती हूँ, तो उसके साथ मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊँगी।